Alléluia. Regarde. Look, Il y a une femme ici. there is a woman here. Je vois, elle a un problème du sang. I see she have an issue of blood. Има проблем sa кръв. Je vois cette femme. I see this woman, Видим тази Je жена. vois deux femmes. two women. Видим две жени. Une femme One woman a Elle un nous gêne. problème du sang. have an issue of Има blood. проблем sa Elle кръв. perd le sang. She's losing blood. Изгуби кръв. Elle perd le sang. She's losing blood. Изгуби Et кръв. ça ne s'arrête pas. It doesn't stop. И то Elle не perd le застане. sang. Si c'est toi, tu te lèves. If it's you, stand up. Ако си ти, стани Доджи. Viens vite recevoir ta guérison tout de suite. Come Доджи and take бързо your да healing. бъдеш лечен. C'est toi. C'est sérieux ça? Clap your hands for Jesus. Озбилно. Ura mashanda rabababa. Ça a commencé quand? Reste là. Как When he почне? starts, 3 semaines. it's now Ça 3 ne s'arrête weeks. pas. C'est trop sérieux ça. It doesn't stop. Пълно озбилно. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut apprécier Jésus pour ses prophéties au nom de За Jésus-Christ? Исус. Hallelujah. Est-ce que tu m'as parlé de ça? Дали Have you си talked to me about it? за то? Alléluia. Gloire à Jésus parmi nous. Quelqu'un dit ah. Нека да кажа Hallelujah. Praise be to God. Je sais pas. не знам. Je sens quelque chose. I feel something Усетим нещо. Tu es merveilleuse. very wonderful. Нещо лепо. C'est pourquoi ça me fait pleurer. That's why I'm crying. Зато плачем. C'est-à-dire tu ne peux pas sortir d'ici comme tu étais venu. You will not come out of this place like you came. Не можеш да излезеш от тук, како со што си дошла. Impossible. It's not À moins possible. que tu le veuilles toi-même. Ако не волиш Only ти. if you don't want yourself. Cet enfant a un problème dans son cerveau. Ова дете има проблем у глава. This boy have a problem in his head. Hein? He have a problem in his brain. Dans son cerveau. In his brain. У глава има проблем. Dobio udarac u glavu i otka mu pobegla. Ils ont pris un choc et même le nez, ils ont parti un peu. Il a pris un choc. Oui, Même l'œil est parti. oui. Se tourne sur la droite. Est-ce que toi tu m'as parlé? Дали си ми Have you pričao za spoken ovo? to me about it? Comment je le sais? Kako znam? How do I know? The Holy Spirit permeates. Oh, somebody appreciate God. Hallelujah. What a wonderful prophecy. Tu as dit qu'un œil ne voit pas, c'est ça? You see one eye is not seeing well. Is Si that rekao, true? едно око не гледа, Slabo gleda, ali bježi mu oko puno na stranu. mais il voit un peu mais l'œil qui tourne tout le temps. De tous les sens. Le lait il va dans tous les sens. На sve strane ide. Da, bježi mu, gubi kontrolu. Levo, desno ide. Da. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il est Samo guéri. jedno, ovo što je udarac. Today Danas je is večer. healed. Ako Bog da, hvala. Hallelujah. Je ne l'ai pas touché, mais il est guéri. I've not touched him, but he's healed Ne today. sam go pipao, ma Il est déjà guéri. Vérifiez, vous allez voir vous-même. Check it. You will see yourself. već je lečen, proverite, ke gledate, ke bude lečen. Hey! C'est lui qui est là. The one that is here. Il Ça et tout. s'appelle Jéhovah. His name is Jehovah. On se zove Jehova. Elle est là, la tumeur, c'est ça qu'elle dit. Tumor imaš? Jao. Da mu šuroga vistunu kolmante maternica ima tumor. Te me goleće abile vandaro Berlin. Ah, viens. Doći. Viens. Come. Là. Là. Regarde. Regarde, regarde. Father, thank you. Viens mettre tes pieds là. Exactement. Ferme tes yeux. Zatvori oči. Close your eyes. Le feu va entrer dans ses pieds. Fire will enter in Va our monter, leg arrêter le sang. and go through. Et les sangs belly doivent and s'arrêter maintenant même, pas stop. The après. blood have to stop now. I krv sad treba da zastane, ne posle, sada. The blood have to stop now.
Tu nous diras après quelques minutes là si ça continue ou c'est arrêté. You will tell us after a few minutes if it's still going on or you have Mi stopped. kažeš po nekoliko minuti da li zastane ili produžio da teče. Let the power of Holy Ghost come Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur ta vie maintenant. One, upon your two. life now. In Jesus' name. Acclamez Jésus. Thank you, Jesus. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Neko da kaže hvala Gospodaru Somebody say Isusu. thank you, Jesus. Qu'est-ce qui se passe avec J'ai ton pas œil? peur. Imam tremu, What is ali going želim on da with me your eyes? pomogni. Šta je problem sa tvoje oko? Hein? Ne t'inquiète pas, Jésus t'aime. Isus voli te. Jésus t'aime. Do not worry, Jesus will help you. Isus voli te. Jésus t'aime. Jesus loves you. Isus voli te. Viens. Dođi. Jesus. Isus. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Fermez les yeux. Zatvori oči. Lève les mains. Fermez les yeux. Kreni ruke i zatvori oči. Fermez les yeux. Pantiaka, c'est ça? Pantiaka. Close your eyes. Yes. Pantiaka. Close your eyes. Ça, c'est la tumeur qui quitte le corps. There is a tumor that is going. Ovo je Sad si tumor na- šta ki izlazi. Ça, c'est la tumeur. There is a tumor. Vous voyez ça? Vidi to? C'est la tumeur, ça, There is a tumor. Ovo je qui tumor. quitte. Ah, c'est l'opération sans cicatrice. Ovo je operacija. There is an operation without scar. Ordonne que ça quitte. Ordonne avec force. Come out! In the name of Jesus Christ. Na ime Isus izlazi. Out! Izlazi. Come out. I command you now in the name of Jesus. Aj ti kažem da izlaziš. To come out. So, Go! Izlazi. I command you to go. Aj ti kažem da izlaziš. to come Esprit out. impur. Duh opasan. Fire! Ogan. Fire! Ogan. All of your body. Izlazi. Esprit impur. Duh Sors par la nečist. bouche tout de False suite. spirits. Go. Izlazi One, preko usta. two, go. Come on. Izlazi preko usta. Come on. Izlazi. Allez. Izlazi. Come out. Izlazi. Come out. Izlazi. Cette femme fume. Ova This žena woman puše. smoke. Cette femme Puše fume. cigare. Elle fume la cigarette. Ne puši. Ne. No. Hein? Dans 7 jours, une cigarette. Elle fume la cigarette. Une cigarette dans une semaine. Je vois le démon de cigarette là. Vidim demon na I can cigaret. see the Fire in the name of Jesus Christ. Ogan na ime Isus. Come out. Hey, go. Go. Izlazi. Go. Izlazi. Go. Go. Ah, come out. Hey, now. Lazy. In the name of Jesus Christ, come out. Come out. Come out. Out. Izlazi. Acclame le Seigneur. Aplauz za gospodar. Clap your hand for Jesus. My good God. Allez-y voir votre médecin. Idi gledajte vaši Go and doktor. see your doctor. Amenez-moi la preuve. Bring me the proof. Donesete mi vaši Il n'y doktor. a plus de tumeur, c'est fini. There's no more tumor. Nema više tumor. Završio. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'œil? Šta se sluči u tvoje oko?
What is going on Ne in your vidim eyes? dobro na ovo oko. Je vois pas bien. Elle ne voit pas bien. Ouais. Cet œil ne voit pas bien. Can't see clearly. To oko ne ti vidi dobro. Ne vidi dobro i nekad bježi na stranu. Il va pas bien et quelquefois il tourne. L'œil tourne. Oui. Et... Le vertige. Non, il tourne l'œil. L'œil tourne. Ouais. Ça, c'est ton fils. Ovo je tvoj sin. Ja, C'est le même démon. Isti demon kaže. It's the same demon. L'injustice. Nepravilno. Injustice. Laisse-la. Pustite. Go. Izlazi. 1, 1, 2. 2. Ouch. Izlazi. Ouch. Izlazi. Ouch. So, Izlazi. Ouch. so, Izlazi. Go. so. Yes. N'aie pas peur. Ne se plaše. Do not be afraid. N'aie pas peur. Do not be scared. Ne se plaši. Quelque chose va se passer tout de suite. Something will happen to you Nešto right će se now. sluči sad odmah. Tu vas sentir comme un malaise. You will feel like a Će se weakness, osjetiš kako da nema sila. Mais c'est la puissance. but it's the power of To God. je sila. Ouch, c'est ça. Izlazi. Ouch. Ouch. Izlazi. Ouch. Izlazi. Ouch. So, Izlazi. so, Izlazi. so, Ouch. Izlazi. Ouch. Izlazi. Come on. so, Come on. Izlazi. Come on. so, Izlazi. Leave her now. so, In the name of Jesus, come on. Ime so, Isus. Come on. so, Now. So. I command you to go now. Come on. Izlazi. Come on. Leave her. Come on. Come on. so, Izlazi. Come out. Come out. so there, Come out. Yes, come out. Allez, quitte-la. so there. Napusti je. Thank you, Jesus. Hvala ti Isus. Thank you, Jesus. Hvala Isus. So there. Yes. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il y a une douleur chaque fois qu'il revient. Regarde ma femme. There is a Vidi pain me meni. that you Look at me. look at me, woman. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Hvala Isus. Viens. Dođi. Come to me. Come on. Ok. Ok. Micro. Good, good. Good, Gledaj dobro. good. Good. Dobro si? English. Vertige. Vers le vertige. Ti se vrti Are you glava. dizzy? Ja, Oui. schwindelig. Acclamez le Seigneur. Clap your hand for Jesus. Est-ce qu'elle a vu un changement dans son œil? Da li imaš promjenu u tvoje oko? Sada. Sad ja. Oui. Il y a un changement dans son œil? Changement, oui. Acclamez acclamons pour le Jésus. Aplauz za gospodar Isus.